Ngita ko karon Go in the veteran. Let's go. What is you playing? She's playing Black Fruit. She's playing Black Fruit. Team name. Guys, i-friend ko ninyo guys. Yan na natin. Wait. Roblox tara di guys. Aja. Chloe, kilala ti ka Chloe. Chloe! Chloe, kilala ti ka Chloe. Ayaw sa ba? Friend ko nila. Maani akong character guys. Dili ko na putol iyang ulo guys. Ano guni yung ulo kanang i-black ra kanang skin. Kani? Mag-alon man na. Maano mga perminti diha. Kasi nakulikot kapit Chloe. Kaksak ko. Si kulikot. Kulikot daw. Kulikot. Bye.